may booking na tayo, no? Papuntang Paranaque. East Bellevue Clubhouse. Tawagan natin. Hello? Lala mo po? Ma'am, ano po yung pipick upin kong item? Clothes, ma'am? Okay, sige po, papunta na po ako dyan, ma'am. Thank you. Sige po. Thank you. Salamat, ma'am. Sa kanya lang payment, ma'am, no? As long as you got me. Alright, meron na naman tayong booking dito kay Bert Preach. Lala Move, kay Cara Caspe ulit. Galing ako dito nung nakaraang linggo eh. Sayos pala yun? Oo, nag-deliver din ako nito sa kanya eh. Sa may, GMA. Salamin, indak ng panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. You have reached your destination. Hello, Ma'am Dana. Hello po. Ma'am Lala mo po, nandito na po ako sa Benrosi Plaza. Okay po, pagbabag. Okay, salamat po. Alright, na-drop na natin yung mga damit dito sa Benrosi Plaza. Dito sa Paranaque. Hanapan natin ulit ng kasabay itong halaman. Puntang GMA. Pala. Galing na po ako doon. Thank you po. Pops! Pinang ina. Boss, Cara Caspe 335. Wala, 337. Opo. Ay, 350 na lang po. Thank you. Lala Move. Wedding daw po ni Jeline. Wedding gown po. Ay, nabu. Okay po, sige po. Bayad na po, no? Bayad na po. Picturean ko lang, ma'am. Picturean ko lang. Sige po. Okay, ano? Okay, Okay, ma'am. Salamat po. Alright, may nakuha tayong booking. Malapit lang dito. 700 meters na lang eh. Tao po! Lala Move. Sige po. Sige po sir, salamat po.
Hello, magandang hapon po, Lala Move. Opo. Sir, ano po yung pipick upin ko, sir? Ano lang to? Pictures, yung gusto ba? Ventures. Sige po, papunta na po ako dyan, sir. Tawag na lang po ako ulit. Sige po, sige po. Salamat po. Ano, sir, ha? Number 69, Nipa Street, Bel Aldea. Okay. Apat na kanto kanan. Lala mo po? Opo. 67, 69. Ito po. Okay, sige po. Your destination is on the right. Hello, ma'am. Lala Move. Ano, ma'am? Ano po, ma'am? Ano po, wait na lang po ang sandali. Okay, sige po, sige po. Yung lisensya? Yung lisensya, ma'am? Ako isip sa'yo, bakit ikaw pinda-pindaling ko pa? Saan ka? 241. Ako isip sa'yo, bakit ikaw may pakita sa linggo? Bakit hindi ka makita sa linggo? O yan, Eh. ano, 9 pesos. Thank you. Dito lang ka lang. Sige na, ikaw hindi. 9. Tapos tapos na. Ikaw hindi pwede ganyan gabi-gabi na. Sabi ka. Marikina po yan, oh. Boss, maliliit. Dun niya nababayaran yung ano. Yung shipping fee po. Sige po. Thank you. On Albuquerque Street toward P. Herrera 1st Street, then turn right on P. Herrera 1st Street. Porsche Espresso po. $252 po. Thank you. Your destination is on the right. Hello? Hello, Ma'am Jebby Rose. Ako. Lala mo, ma'am, nandito ako sa number 14, Mount Airy. 14. Wait lang po Labas lang po. Sige po. 157 lang po. $40. Thank you, ma'am.